मॉर्निंग गाइस। आज आमी श्रीनगर एरार दिन आहि गल। तो आज आमी जाम जम्मू जाम आरो किन्तु एतियाও কৈছে माने श्रीनगर तो काटा যায় रास्ताটো एतिया ब्लक হৈ আছে বুলি কৈছে बरफत। तो गई लওঁ, गई अकमान आगे जाऊँ कि है घूरिও আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তাৰ একো ঠিক নাই। तो आमी एतिया श्रीनगर होटेলৰ পৰা ওলাই এই চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। तो দেখা যাওক কি হয়, যাব পাৰোঁ। এতিয়া সানৰাইজ হ'বলৈ গৈ हाँ हाँ अच्छा এইটো ডিফেন্স এৰিয়া বুলি কৈছে। তো ভিডিওগ্ৰাফি অকমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে। और इसका कंप्रोमाइज चल रहा है, हिमाचल को मार दे रहा है ना कश्मीर। अच्छा या तो टूरिस्ट कमाबो भी सही है। हिमाचल को मार कश्मीर दे रहा है, वहाँ ज्यादा जाए यहाँ आ जाए। कश्मीर ज्यादा सुंदर है, इसलिए ज्यादा आता है। हम लोग कितना डर से आ रहा है। नहीं डरने की बात कोई नहीं है। तो मैंने हम रोज आते हैं, रोज वापस आते हैं। हम यहाँ से मुसाफिर नहीं है, लेकिन हम जम्मू से हैं। बट रोज का काम है, यहाँ रोज का काम है। हम सारी मेरा वो इनोवा है, हमारा रोज का काम है डेली अप डाउन करने का और टूरिस्ट को घुमाने का। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। अहमदाबाद गुजरात मतलब कल हम लोग मार्केट वगैरह घूमा तो मतलब वहाँ पे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि ऐसा है। हम सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। हाँ हाँ हमारा तो वहाँ स्टैंड चाहिए, चलने वाले चाहिए। दिन को रात को चीज होते हैं तो हमारे को कुछ तंग नहीं करता। हमको बोले को तंग करेगा कि बोले को तंग करेगा, हमारे को तंग करता कोई घूमने के लिए। तो बंधुসকল, মানুহে যেনেকে ভাবে কাশ্মীৰ অকমান এৰিয়াটো অলপ ডেঞ্জাৰ বুলি ভাবে, কিন্তু ইমান একো নহয়। আমি আহি এতিয়া যিমানখিনি কালিৰ পৰা মানে এইকেইদিন যিমানখিনি ঘূৰি গম পালোঁ যে ইমান একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত। भैया आप यहीं से है क्या? जम्मू से है ना। एक्चुअली हम लोग का वहाँ का लोग मतलब यहाँ पे आने के लिए थोड़ा कभी ऐसा डरने का कोई चीज भी नहीं है, ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इशू बनाता है वो मीडिया बनाता है। अच्छा मीडिया ज्यादा श्रीनगर में हमने तो बहुत सारे टूरिस्ट घुमाए हैं इन दिनों में, जैसे गुजरात से, अहमदाबाद से, अपना कोलकाता से, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सारे जगह से घुमाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया वाले जो है अच्छा ये अपना यहाँ के लिए इशू बनाते हैं। अब हाँ थोड़ा वो जो भी होता है आउट ऑफ सिटी में होता है, गड़बड़ी जो होता है बार्डर एरिया में होता है, साउथ एरिया में होता है, प्रॉपर सिटी में कुछ भी नहीं। কাশ্মীৰখন বিশেষকৈ টুৰিষ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি থাকে। চ' টুৰিষ্টক ইয়াত বহুত সন্মান দিয়া হয় একচুৱেলি। তো সেইকাৰণে একো ভয় বা তেনেকুৱা খোৱা কোনো কথা নাই। বাকী চব ঠিক আছে, মানুহখিনি বহুত হেল্পফুল হয়। আপোনালোক আহিব পাৰে, ইয়াত এনজয় কৰিব পাৰে। বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় জম্মু কাশ্মীৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব। ठीक है नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करवा के आदमी फंस जाता है। हाँ वही ये नहीं कि आपको महंगा मिलेगा, इससे सस्ता मिलेगा बुकिंग से, पर वो अपनी अपनी सोच होती है इंसान की। 10 होटल आप देखेंगे जो आपको पसंद आएगा। अगर हमारे से कराते हैं हम आपको 10 होटल दिखाते हैं, भैया आप देखो कौन सा एक से एक। जम्मू আছে 262 কিলোমিটাৰ। जम्मू श्रीनगर एक्सप्रेसवे गई आছো এতিয়া। আৰু हाईवे एक्सप्रेसवे দুইফালে বৰফ। ये केसर की खेती है, ये सब केसर की खेती। ये केसर यहाँ पे होता है केसर, ये और ये
ये पूरा ये है ना हाँ। केसर का है। सब केसर है। এই যিবোৰ ফিল্ড এৰিয়া দেখিছে এইবোৰ চব কেশৰ খেতি হয় ইয়াত। 6 महीने के बाद फल देता है ये। এইবোৰ কেশৰ ইয়াত প্ৰডাকশ্যন হয়। এতিয়া বৰফ পৰি আছে একো ধৰিব ये পৰা पंप নাই। लगे हुए हैं जैसे आपके सामने चाय बागान को देते हैं ना पानी। हाँ, हाँ, पानी। लगे हुए हैं। पानी उछलता है ना। তো বন্ধুসকল এডোখৰ কি জেগা পাইছোঁ গম পোৱা নাই, কিন্তু ইয়াত বোলে ক্ৰিকেট খেলা বেটবিলাক এইবোৰ বেটৰ ফেক্টৰী, ক্ৰিকেট খেলা বেট ইয়াত বনায়। ৰাস্তা এতিয়াও খোলা নাই, কিমান দীঘল লাইন হৈছে চব। আজিও যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, এতিয়া মনটো অকণমান গধুৰে হৈ আহিছে আমাৰ, কাৰণ हाँ सरदार जी বহুত দীঘল লাইন। जा रहे हैं लोकल है इधर अंदर गाँव जाने वाली है। যিবোৰ লোকেল গাড়ীবিলাক গৈ আছে ইফালৰ পৰা, কিন্তু টুৰিষ্ট গাড়ীবিলাক এতিয়া যাবলৈ দিয়া নাই। ৰাস্তা মানে এতিয়াও ক্লিয়াৰ নাই হোৱা আগত। এতিয়া চাওক কিমান এটা দীঘল জাম লাগিছে। আমি এখন হোটেলৰ ওপৰলৈ আহি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো চাওক কিমান দীঘল জাম। আজি হয়তো খুলিব পাৰে কি, আমি পৰহিৰ পৰা আজিহে দেখিছোঁ মানে ৰ'দ ইয়াত। এইকেইদিন ৰ'দ ওলোৱাই নাছিলে, আজি ওলাইছে। আৰু এতিয়া জাম চাওক, কমচে কম এইটো জাম 2-3 ঘণ্টা লাগিব ক্লিয়াৰ হ'বলৈ। তো জম্মু যদি আপোনালোকে আহে হাতত টাইম লৈ আহিব, 1-2 দিন এক্সট্ৰা। ইয়াত কেতিয়া স্ন'ফল হৈ ৰাস্তা জাম হৈ যায় একো ঠিক নাই। তো আৰ্মি আৰু পুলিচে সেইটো মেনেজ কৰি আছে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰাটোত। আৰু এইফালে ভিউ চাওক কিমান বৰফ পৰি আছে। অসমত এনেকুৱা বৰফ পৰাহেঁতেনতো কথাই নাছিলে, কিন্তু দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত থকাটো সিমানেই কষ্টকৰ। বহুত ঠাণ্ডা। আমি পাই গৈছোঁ মানে কাপোৰৰ ওপৰত কাপোৰ, তাৰ ওপৰত জেকেট, ইনাৰটো আছেই সকলোৰে, তথাপিও মানে ভিতৰত ঠাণ্ডা ভাৱ এটা আছেই। গতিকে আপোনালোক আহিলেও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কাপোৰ যাতে লৈ আহে। তো জামটো খুলিবলৈ টাইম লাগিব। তো আমি ইয়াত চাহ আৰু এহেঁতি আমলেট খাব। এখন দোকানতো আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াত বহুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চিনি কম ডাল না ভাইয়া? অ'কে, এইটো বাৰু গম পাইছোঁ, এইটো ৱালনাট। বাকী এইটো ধৰিব পৰা নাই কি পিস্তা বাদাম নে কি ধৰিব পৰা নাই। কাঠ বাদাম বুলিও কয় কিছুমানে, এতিয়া গম পোৱা নাই কোনটো কি বাদাম। কিন্তু সেইটো ওপৰৰ পৰা বাকলিটো খুলি তাৰ ভিতৰৰ সেইটো খাব পাৰি। সেইটো অক্ৰোট, যিটো ৱালনাট বুলি কোৱা হয়। ড্ৰাই ফ্ৰুট বহুত পায়, কিন্তু দামবিলাক প্ৰাইচটো আমাৰ তাৰ লগত ইমান এটা বৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই। আমি ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ প্ৰাইচটো অলপ সস্তা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইমান এটা সস্তা নহয়। অলমষ্ট ছেমেই হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লগত। তো আলমণ্ড 900 গ্ৰামৰ পেকেট, किलो 850 বুলি কৈছে ইয়াত। आलमंड का भी यहीं पे होता है प्रोडक्शन? ओके। ये আমলেট বনি আছে, ফালে চাহ। রোদ ওলাইছে যদিও ঠান্ডা ভাব এটা আছে। तो ये तो इसका कितना होगा भाई प्राइस?
300 এইটো 300 টকা কিমান গ্ৰাম আছে 1 গ্ৰাম কেশৰৰ দাম 300 তো তেতিয়াহ'লে চাওক কাশ্মীৰ য'ত কেশৰ হায়েষ্ট প্ৰডাকশ্যন হয় তাতে 1 গ্ৰাম কেশৰৰ দাম আপোনাৰ 300 টকা তেতিয়াহ'লে চাওক কেশৰটো কিমান এটা মূল্যৱান বস্তু আমি ৰাস্তাত বহুত কেশৰৰ এনেকৈ গাৰ্ডেন টাইপ দেখিছিলোঁ তথাপিও ইয়াত কেশৰৰ বহুত দাম একচুৱেলি অলপ কেশৰ 1 গ্ৰাম কেশৰ উলিয়াবলৈ একচুৱেলি বহুত 3-4 মান ফুলৰ দৰকাৰ হয় তাৰ পৰা 1 গ্ৰাম মান ওলায় তো সেইকাৰণে কেশৰৰ প্ৰাইচটো বহুত হয় ইয়াত চাহ আহি গ'ল আমাৰ বঢ়িয়া মজা চব কিমান জাম লাগি আছে দুঘণ্টাৰ পৰা ৰৈ আছো ইয়াত কিন্তু এতিয়াও খোলা কোনো আশা নাই কিমান কিবা কৈছে নি আধা ঘণ্টা খুলিব কৈছে কিন্তু আধা ঘণ্টা খুলিলে আমি এতিয়া আধা ঘণ্টা যাব নোৱাৰো আধা ঘণ্টা খুলিলে মানে আকৌ ইফালেও তোমাৰ জাম হৈ আছে সেইটোৱেতো আমাৰ 2 ঘণ্টা লাগিবই ওলাওঁতে তো আপোনালোকে আহিলেও টাইম লৈ আহিব দেই ইয়াত বহুত প্ৰব্লেম হয় कटरा से कितने बजे उसका राइट टाइम है निकलने का अगर 9 बजे निकलता है तो 10 बजे से पहले वो 9:30 बजे वो उधमपुर पहुंचेगा फिर हम उधमपुर में आपको वो ट्रेन पकड़ा देते हैं अगर वो नहीं पकड़ी जाती फिर जम्मू में कितने बजे 11 बजे निकलेगी कितने बजे निकलेगी तो टाइम देखना पड़ेगा आपको कितने बजे क्या टाइम तो ये लोकल ट्रेन है वो आपको बताया नहीं उसने ये इधर ही चलता है उधर नहीं ट्रेन आ रहा है जा रहा है ना ये लोकल ट्रेन है वो बना लाने बना जहाँ पे उस दिन आपको बनियाल अब आप बाथरूम बोल रहे थे मैं आगे होटल पे हाँ बनिहाल हाँ स्टेशन था ना एक बनारस स्टेशन वहाँ तक ही है वो वहाँ से अभी यहाँ से आपको अगर ट्रेन पकड़नी हो इधर के लिए वो आपको मिल जाएगी श्रीनगर जम्मू पर ना जम्मू का नहीं है वो 9:25 को जाएगा रात को राजधानी 9:25 से जम्मू टावी से निकलेगा एकदम करेक्ट टाइम उसका करेक्ट टाइम होगा और एक है जनरल है ना श्री शक्ति एक्सप्रेस एक है वो जाएगा 11 बजे से कटरा लेकिन वो पहुंचेगा सुबह 9:45 9:45 टाइम में वो पहुंचे